Hello, Barbie. What are you doing on the table? Huh? What are you doing? Are you sleepy? Or, sleepy? Or, ah, you lie down here because this area is very free, cold and malamig, malamig. Di ba, no? Malamig. Very cold. So cold. Oh, si Maya. Ayan pa si Maya, oh. Ayan guys, pakita sa inyo yung kahoy. Ayan guys, kita nyo na yung kahoy. Ayan guys, oh. Ang laki yan guys, oh. Sobrang laki. Oh, sobrang laki yan. Sobrang laki yan guys. Sobrang laki. Ayun si Maya, kasama ko pa. Ayun, ang laki-laki. Diyos ko. Oh, ang laki-laki. May butas sa ilalim guys. Napakalaki. Diyos ko, napakabigat. Ayun si Maya, oh. Bakit? Bakit po? Kasama ko si Maya? Opo. Papalambing palagi si Maya. Opo, Diyos ko po. Uwi na tayo. Ang laki guys, no? Uwi na kami.